sastanka 8. pozornika. 601. godine Nojina života, prvoga mjeseca, prvoga dana u mjesecu, uzmakuše vode sa zemlje. Noe skine pokrov s korablje i pogleda. Površina okupljena. I Noa iziđe i s njime sinovi njegovi, žena njegova i žene sinova njegovi. Sve životinje, svi gmizavci, sve ptice, svi stvorovi što se zemljom miču, iziđu iz korablje vrsta za vrstom. I podiže Noa žrtvenik Jahvi, uze od svih čistih životinja i od svih čistih ptica i prinese na žrtveniku žrtve paljenice. Jahve mirisa miris ugodni pa reče u sebi: nikad više neću zemlju u propast provaliti zbog čovjeka. Ta čovječe su misli opake od njegova početka. Niti ću nikad više uništiti sva živa stvorenja kako sam učinio. Sve dok zemlje bude, sjetve, žetve, studeni, vrućine, ljeta, zime, dani, noći, nikada prestati neće. Tada Bog blagoslovi Novu i njegove sinove i reče im: plodite se i množite i zemlju napunite. Neka vas se boje i od vas strahuju sve životinje na zemlji, sve ptice u zraku, sve što se po zemlji kreće i sve ribe u moru. U vaše su ruke predane. Sve što se kreće i živi, neka vam bude za hranu. Sve vam dajem kao što vam dadot zeleno bilje. Samo ne smijete jesti mesa u kojemu je još duša, to je njegova krv. A za vašu krv, za vaš život, tražit ću obračun. Tražit ću ga od svake životinje. I od čovjeka za njegova druga tražit ću obračun za ljudski život. Ko prolije krv čovjekovu, njegovu će krv čovjek proliti. Jer na sliku Božju stvoren je čovjek. A vi plodite se i množite, i zemlju napunite i podložite je seljem. Još reče Bog Noji i njegovim sinovima s njima: a ja evo sklapam svoj savez s vama i s vašim potomstvom poslije vas, i sa svim živim stvorovima što su s vama, s pticama, sa stokom, sa zvijerima, sa svime što je s vama izišlo iz korablja, sa svim živim stvorovima na zemlji. Držat ću se ja svog saveza s vama, te nikada više vode potopne neće uništiti živa bića, niti će ikad više potop zemlju opustošiti. I reče Bog: a ovo znamenje saveza koji stavljam između sebe i vas, i svih živih bića što su s vama, za naraštaje buduće. Dugu svoju u oblak stavljam, da zalogom bude savezu između mene i zemlje. Kad oblak je nad zemlju navučen i duga se u oblaku pokaže, spomenut ću se saveza svoga, saveza između mene i vas, i stvorenja svakoga živog. Potopa više neće biti da uništi svako biće. U oblaku kad se pojavi duga, ja ću je vidjeti, i vjekovnog ću se sjećati saveza između Boga i svake žive duše, svakog tijela na zemlji. Postanak 6:5-8. Vidje Jahve kako je čovjekova pokvarenost na zemlji velika i kako je svaka pomisao u njegovoj pameti uvijek samo zločin. Jahve se pokaja i u svom srcu ražalosti što je načinio čovjeka na zemlji. Reče Jahve: ljude koje sam stvorio izbrisat ću s lica zemlje, od čovjeka do zvijeri, puzavce i ptice u zraku, jer sam se pokajao što sam ih napravio. Ali je Noa našao milost u očima Jahvevim. Luka 6:27-36. A vama koji me slušate kažem: ljubite svoje neprijatelje, činite dobro onima koji vas mrze, blagoslivljajte one koji vas proklinu, molite za one koji vas ogovaraju, udarali te tko po jednom obrazu, pružaj mu i drugi. Tko ti uzima ogrtač, ne brani mu ni košulje. Tko ti god ište, daj mu.
a od onoga koji uzima tvoje ne traži to nazad. Kako želite da vama čine ljudi, tako činite i vi njima. Ako ljubite one koji vas ljube, kakvu nagradu zaslužujete? I grešnici ljube one koji njih ljube. I ako dobro činite onima koji vama dobro čine, kakva će vam biti nagrada? I grešnici čine to isto. Ako pozajmljujete onima od kojih se nadate da ćete natrag primiti, kakva će vam biti nagrada? I grešnici pozajmljuju grešnicima da jednako nazad prime. Nego, ljubite svoje neprijatelje. Činite dobro i pozajmljujte, a da ništa ne očekujete natrag. Tako će vaša plaća biti velika i bit ćete sinovi Previšnjega, jer je on dobar prema nezahvalnima i zlima. Budite milosrdni, kao što je milosrdan Otac vaš. Rimljanima 12, 9 do 21. Neka vaša ljubav bude bez pretvaranja. Mrzite zlo, prijanjajte uz dobro. Ljubite srdačno jedan drugoga bratskom ljubavi. U davanju časti prednjačite jedan pred drugome. U revnosti budite neumorni. Budite gorljivi duhom. Gospodinu služite. Nadom se veselite. U nevolji budite strpljivi. U molitvi ustrajni. Pritječite u pomoć svetima u potrebama. Gostoljubivost revno njegujte. Blagoslivljajte oni koji vas progone. Blagoslivljajte, a ne proklinjite. Radujte se s onima koji se raduju. Plačite s onima koji plaču. Budite istog osjećaja jedni prema drugima. Ne težite za visokim častima, već se držite niskih. Ne smatrajte sami sebe mudrima. Nikome ne vraćajte zlo za zlo. Marljivo nastojte činiti dobra djela pred svim ljudima. Ako je moguće koliko je do vas, budite u miru sa svima. Ne osvećujte se ljubljevi sami, već to prepustite srčvi Božjoj, jer stoji pisano: osveta je moja, veli Gospodin, ja ću je vratiti. Naprotiv, ako je tvoj neprijatelj gladan, nahrani ga, ako je žedan, napoji ga. Postupajući tako, skupit ćeš razbuktilu žeravicu na njegovu glavu. Ne dopusti da te svlada zlo, već zlo svladaj dobro. How's everyone this morning? Kako ste svi danas? Tu, tamo. Mostly tu. Uglavnom ste tu. Last week we started looking at the concept of evil. Prošlog tjedna smo govorili o konceptu zla. And we got through two parts. I odradili smo dva dijela. What did Jesus recognize or call evil? Što je to Isus prepoznavao i nazivao zlim? And two, what did Jesus do in the face of evil? I što je Isus učinio kada se našao suočen sa zlom? And today we're going to tackle a third question. Danas ćemo se pozabaviti trećim pitanjem. How can we reflect Jesus in the face of evil today as we encounter it? Kako mi možemo biti poput Isuse kada se danas suočavamo sa zlom? You probably noticed last week I did not even attempt to explain where evil comes from. Vjerojatno ste primijetili da prošli tjedan nisam niti pokušao objasniti odakle zlo dolazi. And I'm not going to try to do that either this week. Neću to činiti ni danas. We're just going to take it as a given that evil is here with among us. Nego ćemo jednostavno prihvatiti kao činjenicu da se zlo nalazi među nama. But I will draw your attention to the first mention of evil in the Bible. No želimo skrenuti pozornost na prvo mjesto u Bibliji gdje se zlo spominje. It's Genesis 2:15 through 17. U pitanju je knjiga Postanka, 2. poglavlje. 15 through
17. 15. do 17. And stih. it says, Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden, cultivated and keep it. And the Lord God commanded the man, saying, From any tree of the garden you may eat freely, but from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you will surely die. I Gospod Bog uze čovjeka i postavi ga u Edenski vrt da ga obrađuje i da ga čuva. I zapovjedi Gospod Bog čovjeku govoreći, sa svakoga drveta u vrtu slobodno jedi, ali s drveta spoznaje dobra i zla da nisi jeo, jer u dan kad s njega pojedeš, zasigurno ćeš umrijeti. So it seems to me logical to conclude that if the tree of the knowledge of good and evil existed before man, Stoga mi je logično zaključiti da ako je drvo poznanja dobra i zla postojalo prije čovjeka, that evil existed before man as well. da je onda i zlo postojalo prije čovjeka. And we're not given an answer as to where it comes from. I nemamo odgovor na pitanje odakle zlo dolazi. We're just told that it is there. Nego jednostavno doznajemo da postoji. You may have also mentioned that I didn't attempt to answer the question, what's the difference between evil and sin last week? Možda ste primijetili da prošli put nisam pokušavao razjasniti razliku između zla i grijeha. In the Bible, in the New Testament, we see mostly three words that are translated as evil. U Bibliji, u Novom Zavjetu, 3 se riječi uglavnom prevode kao zlo. Evil in intent, Zlo kao nakana, evil in expression or deeds, zlo kao izričaj, odnosno postupak, and evil in words. i zlo u riječima. And usually, though, for the word for sin that we see in the New Testament is none of those. Dok riječ za grijeh koju vidimo u Novom Zavjetu nije ni jedna od tih riječi. The word that's translated as sin in the New Testament Novozavjetna riječ koja se prevodi kao grijeh means to miss the mark of God's glory or His perfection. znači promašiti cilj Božje slave i Božjega savršenstva. So the words, though, that are translated as evil, Dok riječi koje se prevode kao zlo carry the meaning of wicked, nose konotaciju zlobe, destructive, uništavanje, destruktivnosti, desirous of harm or trouble. želje za činjenjem zla, za nanošenjem zla. So obviously they're related in some way. Tako da je jasno da postoji povezanost među njima. And my purpose today isn't to try to figure out how are they related exactly. I danas neću pokušavati otkriti na koji su način točno povezane. But if you're the type of person who really likes things black and white, Ali ako volite slagati stvari na crno i bijelo, then I would say that the practical difference is this. praktična razlika je u ovome. And this is a huge oversimplification. I ovo je sad vrlo pojednostavljeno. But evil is putting the interests of man, Zlo je kada stavimo čovjekov interes, our pursuits, our attractions, naše želje, ono što nam se sviđa, our treasures, ono što nam je značajno i our attentions, našu pozornost, what benefits us, ono što nama donosi dobro, to put those above the interests of God. kada sve to stavimo iznad Božjih interesa. And sin Dok je grijeh is the thinking or behavior that comes as we attempt to implement those evil interests. jest razmišljanje i ponašanje koje proistječe iz naših nastojanja da ostvarimo te svoje interese. So now let's revisit that question just for a few minutes. What did Jesus do in the face of evil? Dakle, vratimo se tom pitanju. Što je Isus učinio kada se suočio sa zlom? First, he called it what it really was, Prvo, nazvao ga je zlom. a matter of the heart. Rekao je da je to pitanje srca. And remember what Jesus said to the Pharisees who questioned the disciples about not washing their hands before eating? Sjećate se što je Isus rekao farizejima koji su opominjali učenike jer nisu prali ruke prije jela? He said, it's not what enters the man's mouth that makes him evil, Rekao je, čovjeka ne čini zlim ono što mu ulazi na usta, but what proceeds out of the mouth is what defiles the man. nego ono što izlazi iz usta, to prlja čovjeka. And to others he said, the evil man out of his evil treasure brings forth what is evil. Drugima je rekao, zao čovjek iz svoga zloga blaga iznosi ono što je zlo. For his mouth speaks that which is in his heart. Jer ustima izriče ono što mu je u srcu. So it really does matter what kind of treasure you're storing up in your heart. Zato doista jest bitno kakvo blago skupljamo u srcu. Not just because God can see all things and He knows what's inside you already, Ne samo zato što Bog vidi sve i već zna što je u vama, but because what's in there is what's going to come out.
nego zato što ono što se u vama nalazi jest ono što će iz vas izlaziti. So what kind of treasure do you find yourself storing up? Kako vi blago skupljate? Is it a treasure of wisdom? Je li to blago koje donosi mudrost, Or integrity? čestitost, Purity? čistotu, Kindness? dobrotu, Humility? poniznost? Or is it the treasure of the world? Ili je to svjetovno blago, Which tends to fall into three categories. koje se može razdijeliti u 3 kategorije. Money, Novac, pleasure, zadovoljstvo and power. i moć. When we treasure money, pleasure, or power, Kada su nam novac, zadovoljstvo i moć blago, we're treasuring the things of this world. tada nam je blago zapravo svjetovno. So that's the first thing. What is it that we're treasuring in our heart? Dakle, prva stvar, što čuvamo kao blago u svome srcu? Second, Drugo, Jesus spoke words of grace and truth Isus je govorio riječi milosti i istine. so that we would do that. Kako bismo mi to činili? He didn't just speak pie in the, pie in the sky. What? What's it good? Okay. He didn't just speak bez riječi. On nije govorio bajke nekakve bez veze. Yeah. He spoke words to us so that we would actually do it. On nam je govorio kako bismo zapravo provodili u djelo njegove riječi. And he threw the net of grace wide. I široko je zabacio mrežu milosti. He said, whoever loses his life for my sake, Rekao je, tko god izgubi svoj život radi mene, everyone who comes to me, svi koji dođu k meni, he threw the net of grace wide dakle, prema svima je zabacio mrežu milosti, because it's for everyone. jer je svima namijenjena. Now we know not everyone responds to God. Znamo da se neće svi odazvati Not Bogu. everyone responded to Jesus in his name. Ni u Isusovo vrijeme nisu se svi odazivali pozitivno. That did not stop Jesus from throwing the net of grace wide. Ali to nije spriječilo Isusa da ipak tu mrežu zabaci na sve ljude. And even in the face of evil, I čak i kad je bio suočen sa zlom, Jesus spoke words of grace and truth Isus je govorio u milosti i istini to those who were trying to harm him. onima koji su mu htjeli zlo. So third, Treće, Jesus always kept in mind God's interests above man's. Isus je uvijek držao Božje interese iznad čovjekovih. That which is loving, Ono što je puno ljubavi, what is good, što je dobro, what is true, što je istinito, what is just, što je pravedno, what is humble, što je ponizno, what is sacrificial. što je božatvovno. Those define God's interests. Time se definiraju Božji interesi. And these are the things that don't come natural to us. A te stvari nam nisu u prirodi. When you look at the opposites of all those words, Kad pogledamo koje su suprotne od svih ovih riječi, those are the things that tend to come naturally, to me anyway. ono što je suprotno svemu tome, to nam je uglavnom u prirodi, barem meni. But I want to jump into the third question. No, želim se baciti na treće pitanje. How do we reflect Jesus in the face of evil today? Kako se mi danas ponašamo poput Isusa kada se nađemo suočeni sa zlom? And I want to look at it in three areas. When we face evil in the world, globally, I to u 3 područja. Kada se suočimo sa zlom općenito u svijetu, when we face evil in other people, kada se suočimo sa zlom u drugim ljudima, and when we're confronted with evil in ourselves. i kada smo sami upućeni na neko zlo u nama. So first in the world. Dakle, prvo, zlo u svijetu. We read the story of Noah today. Pročitali smo danas priču o Noji. And I wanted to read the story of Noah before we look at why did God even do that. Htio sam da pročitamo priču o Noji prije nego što se pozabavimo pitanjem zašto je to Bog uopće učinio. Because if it's true that God's word is not just a bunch of stories strung together, Jer ako je istina da Božja riječ nije tek niz izmišljenih priča, but it's his whole story of how he is bringing things, culminating them in Jesus Christ, nego da je to cjelokupna povijest Božjeg prikupljanja ljudi u Isusu Kristu, and that throughout history we see Jesus in every aspect of God's story. i da u povijesti vidimo Isusa u svakoj strani Božje priče, If we think about it, ako o tome razmišljamo tako, the ark is a type of Christ. tada je arka zapravo predslika Krista. The ark represented what Jesus would do for all people. Arka, odnosno korablja, predstavljala je ono što će Isus učiniti za sve ljude. Who were those who were saved from the flood? Tko se spasio od potopa? Those who were on the ark.
Oni koji su bili u korablju. Only those who are in Jesus will be saved. Samo oni koji su u Isusu bit će spašeni. That was part of the story of Noah and the ark. To je dio priče ono i korablji. And so we see that God didn't totally wipe out evil from the earth back then. Vidimo da Bog nije tada zbrisao svo zlo sa svijeta. He saved people through it. Nego je i spasio ljude dok je to činio. He saved Noah and his family through the ark. Spasio je Novu i njegovu obitelj pomoću korablja. But it says that God sent the flood. Međutim, ipak piše da je Bog poslao potop. Because he saw the wicked intent of people's hearts. Jer je vidio zle nakane u srcima ljudi. So, as we see the wicked and evil things going on in the world today, what should be our response? I kada mi danas vidimo svo zlo koje se događa u svijetu, kako trebamo reagirati? If we just send a few well-placed bombs into Iran, will that solve the problem of evil in Iran? A few well-placed bombs. Aha, ako pošaljemo par dobro usmjerenih bombi na par mjesta u svijetu, hoće li to riješiti problem zla? No. Neće. It is not. Ne. And so for the Christian, the problem is then, so how do we deal with evil when we see it on a global scale? Zato se kršćani nalaze pred problemom, pitanjem. Kako ćemo se odnositi prema zlu koje vidimo da se događa u cijelom svijetu? If it's not God's plan to just wipe it out when it happens in each individual incident. Ako Bog nema nakanu zbrisati zlo ondje gdje se događa u svakom pojedincu koji ga čini. Is there a big difference, do you think, between the bully on the playground? Postoji li neka velika razlika prema vašem mišljenju između nasilnika na igralištu and the bully who's sending tanks into Ukraine? i nasilnika koji šalje tenkove u Ukrajinu? Is there a big difference? Postoji li neka osnovna razlika? Postoji. Yes, there's a huge difference in magnitude and effect. Postoji razlika u smislu posljedica koje će se dobiti. But the underlying attitude may be the same. Međutim, stav koji to pokreće može biti potpuno isti. An evil, man-centric way of looking at how do I deal with my problems. A to je zli čovjekov način rješavanja problema. Because Putin sees Ukraine as a problem. Jer Putin vidi Ukrajinu kao problem. And Josip goes on the playground and he sees other kids as a problem. I Josip će otići na igralište i vidjeti drugi djecu kao problem. And so they want to deal with these problems in the same way. Svaki hoće riješiti svoje probleme na isti način. And the way is evil. A taj način je zao. Taking what you want and trying to get it out of other people. Uzimanje onoga što ja želim od drugih. So there are I want to point out three 20th or 19th or 20th century thinkers who looked at the problem of evil and tried to define what it was and how do we deal with it. Želim spomenuti tri mislioca iz 20. i 19. stoljeća koji su se bavili problemom zla. Okay, so Marx thought the problem was all about money. Marx je smatrao da je korijen problema u novcu. So he tried to solve the problem by redistributing it. Pa je pokušao riješiti problem tako što je htio preraspodijeliti novac. Freud thought the problem was all about being repressed sexually. Smatrao je da su svi problemi posljedica seksualne represiranosti. So if we just teach people how to express sex more often and more publicly, that will solve men's problems. Znači, ako naučimo ljude kako otvorenije i javnije izražavati svoju seksualnost, problemi će nestati. Nietzsche saw the problem as power. Nietzsche je smatrao da je problem u moći. The problem is that there are some who are oppressing others. Dakle, ima ljudi koji tlače druge. So if you give these people power and there's a balance, then that will solve men's problems. Ako onda dodijelimo moć i ovim ljudima i postigne se ravnoteža, problemi će se riješiti. And to each one of them, I think God says, yes. I smatram da je Bog svakoga njih rekao, da. You've got it right. Točno. Those are problems. To su problemi. But you've got it all wrong. Ali rješenje ste promašili. Because the main problem of mankind isn't contained in any one thing. Jer osnovni problem čovječanstva nije sadržan ni u jednoj pojedinačnoj stvari. The main problem of mankind is that we want anything more than we want God. Problem čovječanstva je u tome što želimo bilo što i sve
više nego Boga. And we're willing to do whatever it takes to get what we want. I spremni smo učiniti što god je potrebno da bismo to dobili. And whatever it takes is usually evil. A što god je potrebno uglavnom je zlo. But Jesus never saw the problem as evil in the world of his day as solvable through money, through freedom of expression, or through a change of power. Međutim, Isus nije smatrao da se problemi zla u svijetu mogu riješiti preraspodjelom novca ili moći ili izražavanjem. God's answer, Jesus' answer, was reconciliation. Božji odgovor, Isusov odgovor bio je izmirenje, Forgiveness, oproštenje, redemption, otkupljenje and re-engagement. i ponovno spajanje. 2 Corinthians 5:19. U 2. Korinćanima 5:19 It says that God was in Christ, reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them. 2 Corinthians 2 Corinthians okay. 5:19. 5:19, yeah. Close your fingers. Jer Bog je u Kristu svijet pomirio sa sobom, ne uračunavši im prijestupa njihovih i položivši u nas riječi pomirbe. So when you're confronted with evil on a global scale, Kad se nađete suočeni sa zlom na globalnoj razini, don't fall into the trap of man's thinking. nemojte upasti u zamku ljudskog razmišljanja. Don't ever think that throwing more money at the problem will solve it. Nemojte razmišljati da će gomilanje novca riješiti problem. Or giving people freedom of expression will solve the problem. Ili da će pružanje slobode izražavanja riješiti Or problem. that a redistribution of power will solve the problem. Ili da će preraspodjela moći riješiti problem. Those are all man's ways of dealing with problems. Sve su to ljudske metode rješavanja problema. Force yourself to think deeper about what would it look like for reconciliation to happen at that level. Primorajte se, razmišljajte o tome kako bi izgledalo kada bi na toj razini došlo do pomirenja. And I won't go into it a lot, but there is a great example of Desmond Tutu and how he has led South Africa on this journey to reconciliation through forgiveness. Da ne ulazimo u detalje, ali veliki je primjer Desmond Tutu koji je poveo Južnu Afriku ka putu oproštenja. If you're interested, you can just look him up and read about what he's doing. Ako vas zanima, možete na internetu potražiti. But it is an example of how it is working on a larger scale. Ali to jest primjer kako to može funkcionirati na globalnoj razini, široj razini. Okay. So secondly, how should we react? How do we reflect Jesus when we see evil in others? Drugo, kako reagiramo? Kako ćemo biti poput Isusa kada vidimo zlo u drugima? I think Jesus' main message is to take what he's done for us. Mislim da je srž Isusove poruke u tome da trebamo uzeti ono što je on učinio za nas And extend it to others. i pružiti to drugima. Not just by telling about the life of Jesus, Ne samo govoriti im o Isusovom životu, but by showing. nego tako što ćemo pokazati Isusov život. What we have to extend what God did for us in Jesus by offering forgiveness and reconciliation to others. Moramo pružiti drugima ono što je Bog učinio za nas u Isusu, tako što ćemo oprostiti i pružiti ruku pomirenja. By offering them love. Pružiti ljubav. Look at Romans 12:9 through 21 for a minute. Pogledajmo što piše u Rimljanima 12, 19 do 21. Paul gives us here a very practical, detailed look at what it means to reflect Jesus in the face of evil. Pavao ovdje vrlo praktično govori što znači biti poput Isusa kada smo suočeni sa zlom. Last week we looked at a couple instances where Jesus connected this idea of evil to the idea of being a hypocrite. Prošli tjedan smo govorili kako je Isus spajao koncepciju zla sa licemjerstvom. And at least in English, Paul connects all three concepts using the word hypocrite, evil, and love all in the same sentence. A Pavao povezuje licemjerstvo, zlo i spominje Sorry, good. It's the last one. i spominje dobro u istom kontekstu. Okay. So here we see Paul do this, but it is tenuous. It is a little shaky to jump in the middle of a passage and pick something out of it. Vidimo kako to Pavao čini, međutim malo je nezgodno uskočiti u tekst i samo izvući. So let's look at the context for a second. Tako da pogledamo prvo kontekst. What is Paul talking about right before this verse? O čemu je Pavao govorio prije ovih stihova? Verses
6, 7, and 8. 6., 7. i 8. What's he talking about? O čemu govori? Audience participation time. Ajde, publika se udjeluje sada. Yeah, spiritual gifts. Da, o duhovnim darovima. Okay. You think of any other passage that Paul writes about where he talks about spiritual gifts Ima li možda još neki tekst gdje Pavao piše o duhovnim darovima, and then love? a onda zatim o ljubavi? No, what? Yeah, 1 Corinthians 13, the great chapter on love. Da, 1. Korinćanima 13, sjajno poglavlje o ljubavi. 12 is about spiritual gifts 12. poglavlje govori o duhovnim darovima and how we use them. i o tome kako se njima služi. And the purpose of spiritual gifts is to use them in the service of others for the building up of the body of Christ. A svrha duhovnih darova jeste služiti za njima, za dobro drugih i u svrhu proslavljanja Kristovog tijela. And I think Dobrobiti Kristovog tijela. we quite literally show our love for one another I mislim da vrlo doslovno pokazujemo ljubav jednim drugima as we act in accordance with our spiritual gifts and use them as God gave them to us. kada se vladamo u skladu sa svojim duhovnim darovima i koristimo ih kako nas Bog poziva. So, Paul says, let love be without hypocrisy. Zato Pavao kaže neka ljubav bude nelicemjerna. Where would hypocrisy come into love in anyway? Kako bi se licemjerstvo uopće moglo uvući u ljubav? Why does Paul need to say this? Zašto Pavao to mora naglasiti? Look back at verse 3 for a second. Pogledajmo 3. stih. It says, for the grace given me, I want to say to everyone, do not think more highly of yourself than you are. Jer po milosti koja mi je dana svakomu koji je među vama velim, ne precijenjujte se više na što se treba cijeniti. Think as with sound judgment, as God has allotted to each a measure of faith. Nego se cijenite razumno, kako je komu Bog odmjerio mjeru vjere. I think hypocrisy could creep into our love Mislim da se licemjerstvo može uvući u našu ljubav if we start thinking more highly of ourselves than we ought as we express our spiritual gifts. ako počnemo cijeniti sebe više nego što bismo trebali, zato što koristimo svoje duhovne darove. Or hypocrisy can creep into our love Ili licemjerstvo se može uvući u našu ljubav if we do unto others with a view to being noticed or seen for our actions. ako činimo drugima dobro, zato da bi nas primijetili i uočili naše postupke. Or I think hypocrisy can creep into our love Isto tako licemjerstvo se može uvući u našu ljubav if we simply love others in order to get something from them in return. ako volimo druge samo zato da bismo dobili nešto od njih za uzvrat. Hypocritical love is love that says, now look at me. Licemjerna ljubav je ona koja kaže, a sad ti vidi mene. It's self-serving, Ona je egoistična, self-focused, usmjerena samo na nas and immature. i nezrela. And it can be cute in a 2-year-old, I ona može biti simpatična u 2-godišnjem djetetu, but it's not in an adult. ali u odrasloj osobi nije. Hypocritical love is evil because it is the opposite of what Jesus did on the cross. Licemjerna ljubav je zla, zato što je suprotna onome što je Isus učinio na križu. On the cross, he kept entrusting himself to the one who judges righteously. Isus se na križu neprestano povjeravao onome koji će pravedno suditi. He bore our sins in his body Nosio je naše grijehe u svome tijelu. so that we might die to sin and live to righteousness as well. Die to sin. Tako da bismo mi mogli umrijeti grijehu i živjeti pravedno. Love that abhors, that hates what is evil, Ljubav koja mrzi zlo, first does not promote itself and then think of others, prvo, neće sebe gurati u prvi plan, a onda razmišljati o drugima, but love that clings to good, nego će to biti ljubav koja se drži dobra, first sacrifices my own rights, koja će žrtvovati vlastita prava, and then devotes itself to others. a zatim se posvetiti drugima. And this is not an original thought to me, I read this, I ovo nisam ja smislio, pročitao sam negdje, but I thought it was interesting that in verse 9, ali eto zanimljivo je što u 9. stihu you could condense it way down into love hates. se može sve sažeti u ljubav mrzi. What does love hate? Što to ljubav mrzi? Love hates evil. Ljubav mrzi zlo.
Love, hate. Did you ever think about that? In order to love something, you have to hate something else. Jeste razmišljali kad o tome? Da biste nešto voljeli, nešto drugo morate mrziti. In order to love someone, you have to hate something else. Da biste nekoga mogli voljeti, morate mrziti nešto drugo. You can love someone who is sinning Možete voljeti osobu koja griješi, and hate the one who is tempting them to sin. a mrziti onu osobu koja je vkušana u grijehu. You can hate what is evil Možete mrziti zlo, in your love for what is good. tako što ćete ljubiti dobro. So was the cross good or evil? Je li ono što je bilo na križu bilo dobro ili zlo? What do you think? Was the Što cross mislite? good or evil? Je li križ bio dobro ili zlo? Both? Neither? I jedno i drugo ili nijedno? I don't know. What do you think? Što mislite? Pa ne može križ biti dobro. Slijedeća strana. Svoj. I think evil men used the cross to accomplish what they thought was the answer to the problem. Zli ljudi su se poslužili križem da postignu rješenje onoga što su smatrali problemom. The problem was there was this man who wanted to make some marked changes in their religious and civil way of life. Njihov problem bio u tome, tamo neki tip mijenja naše tržište i naš vjerski život. And so the cross to them was their solution to that problem. Za njih je križ bio rješenje toga problema. But to God, Međutim, pred Bogom, to God, the cross was the way in which He would deal with the problem of evil in this world. za Boga je križ bio način i metoda kojim će riješiti problem zla u svijetu. To win the ultimate battle over sin I odnijeti konačnu pobjedu nad grijehom and death. i smrću. And you and I and every other child of God on the planet of this earth benefits from that. A vi i ja i svako drugo Božje dijete na ovom svijetu ima koristi od toga. The cross was God's answer to the problem of evil. Križ je bio Božji odgovor na problem zla. He didn't wipe out evil on the cross. On nije zbrisao zlo na križu, He judged it nego ga je osudio and He forgave it. i oprostio. And what Jesus achieved on the cross, Ono što je Isus postigao na križu, it changes forever the way that we can deal with evil too. zauvijek je promijenilo našu metodu pristupanja zlu. Because it was atoning love Jer to je bila otkupljujuća ljubav and sacrificial forgiveness. i požrtvovno oproštenje. And before we can implement in our relationships with other people what Jesus did on the cross for us, I prije nego što možemo drugima u našim odnosima pružiti ono što je Isus učinio na križu za nas, we have to know and believe what He did on the cross for us. moramo znati i vjerovati u to što je učinio na križu za nas. So, if you want some homework for this week, Ako vam treba zadaća za ovaj tjedan, read the rest of those verses in Romans 12, from 10 to 21. pročitajte u Rimljanima poslanici u 12. poglavlju 10. do 21. stiha. And ask yourself, how did Jesus do that for me or to me? I zapitajte se kako je Isus to učinio meni i za mene. When you devoted to prayer, there's a command there. Evo jedna zapovjed, posvetite se molitvi. When did Jesus do that for you? Kad je to Isus učinio za When vas? was Jesus devoted to prayer for you? Kad se Isus posvetio molitvi za vas? And then ask yourself the question, so how can I this week do that for other people? I onda se zapitajte, dobro, kako ja mogu ovog tjedna to činiti za drugi? That is how Jesus overcame evil on the cross. Tako je Isus prevladao zlo na križu. He judged it, Osudio ga je, He forgave it, oprostio ga je and then He brought us into it. i onda je nas doveo u sebe. He gives us the same power to do that for other people as well, Dao je nama moć da isto činimo za druge, when He gave us His Spirit. kada nam je podario svoga duha. So how do we deal with evil in ourselves when it rears its ugly head? A kako se suočavamo sa zlom kada se pojavi u nama samima? The very last verse there, Evo, 12:21, posljednji stih, 12:21. says, "Do not be overcome by evil, but overcome evil with good." Ne daj zlu da te svlada, nego pobjeđuj zlo dobrim. First, we have to become aware of the evil that's within us.
Prvo moramo postati svjesni da u nama ima zla. And according to Colossians 3:5, U Kološanima 3:5 we have to reckon ourselves dead to our evil desires. čitamo da se trebamo držati mrtvima pred našim zlim željama. We have to count that those evil desires that used to control us, Dakle, trebamo smatrati da one zle želje koje su nas kontrolirale, but still want to control us, a i dalje nas hoće kontrolirati, they are no longer an integral, foundational part of us. da više nisu dio nas. Because Jesus died for those sins. Jer je Isus umro zbog tih grijeha. And we believe that the righteousness of Christ is in us. I vjerujemo da je Kristova pravednost u nama. We believe that He gave us His Holy Spirit. Vjerujemo da nam je dao svoga Svetog Duha. But the New Testament makes it very clear that there are still evil vestiges or remnants running around of our old way of doing things. Međutim, Novi Zavet nam lijepo govori da i dalje postoji zlo koje nas hoće zavesti da činimo stvari kako ne treba. These linger in our thoughts. Sorry? These evil remnants linger in our thoughts. Ti ostaci zla su u našim mislima, Our motives, našim motivima, our actions, postupcima, our words, riječima, what we think about other people. razmišljanjima o drugima. We still have to deal with evil from within. I dalje se moramo boriti sa zlom koje hoće iz nas. But the very first thing, way to do that is to consider that we are now dead to sin. We don't have to obey. No prvi korak u tome jeste da se moramo smatrati mrtvima grijehu. Dakle, ne moramo se više pokoravati grijehu. But we don't just get rid of evil by not doing evil. Međutim, nećemo se zla riješiti samo tako što ga nećemo činiti. It says we overcome evil with good. Nego, kaže, pobjeđuj zlo dobrim. Inside most of us U većini nas is a voice telling us that we should not have to stand for it when someone acts wrongly towards us. postoji glas koji nam govori da ne trebamo morati trpjeti kada nam neko nešto nažao učini. There's a loud voice in me U meni postoji jedan glasan glas. that says you don't have to take that Ti to ne moraš trpjeti. when someone cuts me off in traffic. Kad mi recimo neko uleti u prometu. And I so very much want to go around and get in front of that person A ja tako žarko želim preteći tu osobu and then slow it way down. i onda usporiti. That's evil. To je zlo. Evil is like that because I'm simply wanting to get revenge. Jer jednostavno se želimo svetiti. First, we have to recognize when those things happen within us. Prvo moramo prepoznati kada se takve stvari u nama dogode. But here in verse 14, A u 14. stihu it says, "Bless those who persecute you, bless and do not curse." čitamo blagoslivljajte one koji vas progone. Blagoslivljajte, a ne proklinjite. So instead of cursing them, Tako da umjesto da ih proklinjamo, which is speaking badly of them, znači umjesto da im sve po spisku, which is really what I want to do, što zapravo želimo učiniti, we're to bless them. trebamo ih blagoslivljati. We're to speak well of them, Trebamo dobro govoriti. and not hypocritically either. I to ne licemjerno. Blessing someone Blagoslivljati nekoga, in the face of persecution kad smo suočeni s progonstvom, is overcoming evil with good. znači prevladavati zlo dobrim. Something has to happen within us in order for us to speak well of someone who has hurt us. Nešto se u nama mora dogoditi da bismo mogli govoriti dobro o nekome tko nam je učinio zlo. And even if it's nothing more than I must depend on Jesus for the strength to do this, Makar to bilo i samo, moram se osloniti na Isusa da mi da snage za to, that is overcoming evil with good. već je to nadvladavanje zla dobrim. And overcoming evil with good is what Jesus did on the cross. A Isus je na križu nadvladao zlo dobrim. You may have heard Jane and I talk about the concept of what's a really good short definition of love. Možda ste čuli Jane i mene kako razgovaramo o tome, koja je jako dobra kratka definicija ljubavi. Everett Worthington is a man, a PhD researcher of relationships and a marriage and family therapist in America. Everett Worthington? Everett Worthington je He is a doctor, da, PhD, doktor who researches relationships, za međuljudske odnose and he's a marriage and family therapist. I savjetnik je za brak i obitelj.
And he's written many books. Napisao je brojne knjige. And he came up with, after years of listening to people I nakon što je godinama slušao ljude fight and kako se svađaju, and he came up with this definition. Smislio je sljedeću definiciju. To love is to value more and to devalue less. Voljeti znači više cijeniti i manje ne cijeniti. So, if we're going to love other people, Dakle, ako ćemo voljeti druge, we're going to do acts towards them which show that we value them. Postupat ćemo s njima tako da se vidi da ih cijenimo. And we're going to do these more often. I to ćemo činiti sve češće. And what we're going to do less often A ono što ćemo manje činiti is put people down jeste rušiti ljude. or treat them like they're just there for our desires. Ili ih tretirati kao da su oni tu radi nas. In some way, we're going to devalue them less often. Dakle, rjeđe ćemo ih ponižavati. So value more, Dakle, više cijeniti, devalue less. manje obezvređivati. Hvala. Manje obezvređivati. Okay. So, in 1996, on January 1st, 1. siječnja 1996. this man at the Worthington Taj čovjek Worthington got a call dobio je poziv that his mother had been brutally murdered and raped. Doznao je da mu je majka ubijena i silovana. She was 76 years old. Imala je 76 godina. Someone, a teenager, had broken into her home Neki tinejdžer je provalio u njezinu kuću on the night of New Year's na Novu godinu, and stabbed her izboje nožem and just left her on the floor. i ostavio je da leži na podu. She bled out and died. Ona je iskrvarila na smrt. So he got this call I eto, nazvali su da mu to jave. at 7 in the morning. U 7 ujutro. He goes to the house. Otišao je tamo u kuću, He sees blood everywhere. vidio je krv na sve strane. All he can think about Sve o čemu je mogao misliti is to take the bat that is sitting in the living room, the baseball bat, jeste da će uzeti onu palicu za bejsbol iz dnevne sobe, to find the person who did this, pronaći onog koji je to učinio and to bash their head in. i zatući ga. That's all he could think about. To mu je bila jedina misao u glavi. For days, Danima. it kept him up at night. He couldn't sleep. Ta misao ga je noću budila, nije All mogao he thought spavati. about Samo je mislio was finding this person who had done this to his mother. kako pronaći tog zločinca koji je to učinio njegovoj majci. And then the thought hit him. A onda je pomislio, A month prior, mjesec dana ranije, he had also had sleepless nights. isto tako nije mogao spavati noću. You know what he was up doing a month earlier? I zato što je činio mjesec dana ranije, He was up finishing his book dovršavao je pisanje svoje knjige on how to forgive others. o opraštanju drugima. Do you see the irony? Vidite li tu ironiju? He had spent months studying God's Word, working on a book, writing it out of how to forgive others. Mjesecima je proučavao Božju riječ i pisao knjigu o tome kako opraštati ljudima. The first thought when he saw this happen to his mother was not, how do I forgive? A prva misao koja mu je došla kada je vidio što se dogodilo s njegovom majkom nije bila kako ću oprostiti, His first thought was, how do I get revenge? nego kako ću se osvetiti. And I think that's pretty common in all of us. I mislim da je to dosta normalno za sve nas. I pray Ja that se you don't have to go through something like that. molim da nećete morati tako nešto proživjeti u životu. But Ali I know that on a daily basis you go through things that you don't want to have to go through. znam da svakodnevno doživljavate stvari koje ne želite doživljavati. Maybe people call you names, I da vas ljudi or vrijeđaju bully you, ili su nasilni prema vama, or take advantage of you, ili vas iskorištavaju, or people don't like you, ili vas ljudi jednostavno ne vole, or people cut you off in traffic not even knowing what kind of person you are. ili vas preteknu u prometu ne znaju ni kakvi ste. I don't know. Ne znam.
But it's pretty common that our first response then is simply to get even. Ali vrlo je uobičajeno da nam je prva reakcija kako se osvetiti. If someone like Everett Worthington can forgive in the face of this, poput Everetta Worthingtona može oprostiti, a to se dogodilo, you and I can too. tada možemo i mi oprostiti. And that is the gist of what Jesus did on the cross. I to je ono što je Isus učinio na križu. He died on the cross so that we could be forgiven. On je umro na križu da bismo mi primili oproštenje. And that we could put into practice forgiving others. I da bismo i sami mogli praštati drugim. Without the cross, we could do neither. Bez križa ne bismo mogli niti jedno niti drugo. Paul knew that bad things were going to happen in this world. Pavao je znao da će se u ovom svijetu događati zle stvari. Look at 2 Timothy 4:16 through 18, and we'll close there. Pogledajmo u 2. Timoteju 4. 16 through 18. 16. do 18. stiha. At my first defense, no one supported me, but everyone deserted me. May it not be counted against them. There's forgiveness. Za prve moje obrane nitko ne bijaše uza me, nego me svi ostaviše. Ne uračunalo im se, dakle, opraštaj. But the Lord stood with me and strengthened me so that through me the proclamation might be fully accomplished, and that all the Gentiles might hear. And I was rescued out of the lion's mouth. Ali Gospodin je stao uza me i snagu mi dao, da se po meni propovijedanje potpuno izvršite, da čuju svi narodi, i bijah izbavljen iz lavnih raja. The Lord will rescue me from every evil deed. I izbavit će me Gospodin od svakoga zla djela. And he will bring me safely home to his heavenly kingdom. I spasiti za svoje nebesko kraljevstvo. To him be the glory forever and ever. Njemu slava u vijeke vjekova. Paul knew that we have to face evil in this world. Pavao je znao da ćemo se u svijetu suočavati sa zlom. He also knew what to expect. Isto je znao što očekivati. What is it called when we know what to expect? Kako se to zove kada znamo što možemo očekivati? One part of it is hope. It's called hope when we know what to expect. Nada. Kada znamo što možemo očekivati, to je nada. You are going to face evil the rest of your life. Do kraja života ćete se suočavati sa zlom. From your adversary, the devil, who prowls about like a roaring lion seeking someone to devour. Od vašeg neprijatelja đavla koji se šulja naokolo kao ričući lav gledajući koga da proždere. From others who don't know God. Od ljudi koji ne znaju Boga. From others who do know God. Od ljudi koji možda znaju Boga. From within yourself. Od vas samih. But our hope is not that we're going to live in a world free from harm or trouble. Ali mi se ne nadamo životu u svijetu u kojem nema zla. Our hope is that in this world we know the one who's overcome evil. Naša je nada da ćemo u ovome svijetu poznavati onoga koji je nadvladao zlo. And that he overcame it with good. I da ga je nadvladao dobrim. And we're called to do the same. I pozvani smo činiti But to we're not isto. called to do it alone. Ali ne sami, We're called to do it with one another. nego zajedno. That's why we have one another. Zato imamo jedni So we druge. can encourage one another to love and good deeds. Da bismo mogli hrabriti jedne druge, poticati ljubav i dobra djela. And we get to do it with the power of the Holy Spirit living within us. I to u snazi Svetoga Duha koji živi u nama. Our hope is in God, Naša nada leži u Bogu. not in the circumstances of this world, Ne u okolnostima u svijetu, but in God. nego u Bogu. And he will, one day, A On će jednoga dana bring you and I dovesti vas i mene safely home. sigurno u naš dom. Amen. Amen.